फूड साडा आ चुका है, तो खा के मिलते हैं थानू। बंदे च उदा दम बहुत है, बट हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, की हाल चाल। होप तुसीं सारे घैंट होवोगे, वधिया होवोगे ते गर्मी का आनंद लै रहे होवोगे। तो अज असीं चले हैं एक ट्रिप ते। आपां एक ट्रिप प्लैन किया है 3-4 दिनों का। आपां अज उत्थे चले हैं तो जिद्दां जिद्दां आपां विजिट करते रहांगे तो तुहानूं भी आपां विखांदे रहांगे। तो चलो चलते हैं, फिर करते हैं जर्नी की स्टार्ट। पैकिंग साडी हो चुकी है तो हजे एक भरा नूं आपां लैणा है तो उहनूं आपां लैण चले हैं। तो चलो आयो चलिए। तो असीं चले हैं, सब तो पहला चले हैं ऋषिकेश, तो उस तो बाद जावांगे आपां मे बी मंसूरी। तो आजो फिर तुहानूं चंडीगढ़ टू ऋषिकेश की जर्नी दिखाने हैं पूरी वधिया तरीके नाल, है ना। व्लॉगिंग च इन्ना अजे स्टार्टिंग ही है वीरे, तो जो भी बोलदा दिल तो बोलदा। अजे इन्ना सोचो ना कि बंदे दी वॉइस च काफ़ी क्लीयरेंस नहीं, या फिर बंदे च दम नहीं। बंदे च उदा दम बहुत है, बट थोड़ा जिहा टाइम लगता हर चीज़ नूं। तुसीं भी मे भी सोच सकते हो, है ना। तो आ जाओ चलते हैं, फिर दिखाउने तुहानूं। ਅਸੀਂ पहुँच चुके हैं भरा दे पिंड। तो लैने हुण भरा नूं ते निकलते हैं अगे लई। तो मिलते हैं उन्होंने कॉल कूल करके, फिर मैं वापस आना वीडियो ते। भरा क्यों तुरिया आउंदा, भरा दा बैग देखो कितना बड़ा। इन्ना तो मैं भी नहीं पैक किया हैगा। भरा साडा आ चुका, हुण इहनूं मिलते हैं। पिछे नहीं आना बैग, पिछे नहीं आना, आ जाऊंगा बस, फिर अगे रख लो ना, आ जाओ। ते लैंग्वेज नूं माइंड ना करो वीरे, आपां इहो जी लैंग्वेज बोलते हैं। भरा आ चुका है, तो भरा साडा लो टी शर्ट ही आया। भरा तो रेडी हो, असीं निकल चुके हैं। हुण सब तो पहला असीं जावांगे चंडीगढ़, थोड़ी जी करांगे शॉपिंग, तो उस तो बाद सीधा आपां निकलते हैं, है ना, ऋषिकेश नूं। रात तक आपां ऋषिकेश पहुँच जाएंगे होपफुली। तो थोड़ा जिदा जिदा होंगे सारा विजिट कराने। तो आ जाओ, आ देखो अपना भरा, आ देखो चश्मे ला के फिर वधिया तरीके नाल धुप्प दा मनोरंजन करते हुए, है ना। मेरा टैंपरेचर 44 डिग्री है यार, की करिए। अपनी सेफ्टी अपने हाथों च। इदा तो कंफर्टेबल होके बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप उपर पाने का ही रीजन है कि टैन ना हो। उदा ही बड़ी टैन चढ़ी हुई है बॉडी पर, है ना। अजी हुण शॉपिंग हो गई है डन। तो हुण सीधा चलते हैं आप ऋषिकेश, तो मिलते हैं तुहानूं राह च। लेट्स गो।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਛੁਟਮੁਲਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਓ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਡਨ। ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕਵਰ। DJ Anil. Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting on it. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Man, me searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make it go crazy, got to get me, yes, not a maybe. DJ Anil. You keep driving me so crazy. मैं तू रहती है, बेटा दी कहती है. I keep praying all day, all night long. Hare Ram, Hare Ram, Hare. ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। Anil. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। Baby, I like it. तेरी जुल्फों के नीचे है मेरे ख्वाबों की जन्नत. तेरी बाहों में आके बेचैनी को मिलती राहत. My only wish is if I ever could make you mine. Everyone pray with me, not all day, all night long. Hare Ram, Hare Ram. ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੈਂਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪਸ। Anil. DJ Anil. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself in check. Mini barbecue. Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move along, push myself to be the best. Say hi bro. Chef Saab. Start to spread and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I
do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਸੌ ਗਏ ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ 8। ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਬਾਹਰ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। Show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਫਟਿੰਗ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ।